Building a home on a foundation of love and sacrifice. Ang mga magulang nag-aalay ng panahon, pagod at puso sa pagbuo ng isang safe shelter para sa kanilang mga anak. At walang tigil na nagsisikap at nagsasakripisyo para ang kanilang pinto ay magbukas sa maraming biyaya, hindi para pasukin ng dalamhati at dilim. Ngayong gabi, mahigit 3 taon makalipas ang isang pangyayaring yumanig sa kanila, bubuksan ng isang pamilya sa Mindanao ang pintuan sa kanilang mga kwento. Tuloy po tayo sa tahanan ng mga magwad. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart Mag-noche buena na tayo. Han. Ah. Ah. Tanggap ko na habang buhay na akong may pagkakautang sa mga anak ko. Dahil ang utang ko, panahon. Hindi na uulit, hindi napapalitan. Mula sa 10 years kong pangingibang bansa noon, hanggang sa halos araw-araw na overtime ng maging principal, alam kong pahaba ng pahaba ang listahan ng utang ko sa kanila. Kaya araw-araw para akong laging tumatakbo, naghahabol, bago pa lumipas ang bawat pagkakataon. Han. Ano? Late na ba ako? Wala na ko inabutan? Magsisimula pa lang. Pwedeng ikaw pa din na mag-opening speech. Ma, saan mo kayo galing? Kanina pa ako kayo nahanap ni ate. Naibit kasi ako dun sa checkpoint. Gusto pa nga ng driver. Makiusap daw ako para mapauna na kami. Siyempre, hindi pwede, di ba? Hindi pwede, no? Hindi matatapos ang pandemyang to kung magdadayaan lang tayo. Ano ma? Sinerma naman ang rules, no? Yung mga kailangan sundin. Talaga? Good evening po sa inyong lahat. Ma, si ate na yung nag-speech. Maraming salamat po sa pagtanggap sa invitation namin at sa pag-welcome po sa amin dito sa barangay nyo. Ilang araw na lang po, Pasko na. At ito po yung taon na for the first time, tatanungin po ng maraming pamilya gaya po ninyo, paano nga ba natin isa-celebrate ang Pasko nang alam nating may mga bakante ng upuan ng mesa? Yung dating upuan ng mga mahal natin sa buhay na ngayon, wala na dahil sa COVID. Pero ngayong gabi, ang family po namin sa church ay kasama po ninyo. We sit, we share a meal,
and celebrate together. Kaya sana po sa tuwing makikita niyo ang bakanting upuan sa mesa, maalala niyong lagi niyo pa rin kasalo ang mga mahal niyo sa buhay. Kaya smile naman po tayo dyan, ngiti po tayo. Marami po kaming hinanda para sa inyo. Kaya sana po mapasaya namin kayong lahat. Kain po tayo. Anak, sorry. Hindi ako absent, late naman ako. Buhay pa ako, pero lagi nang merong bakante upuan dun sa lamesa natin. Ma, di naman po yun yung rason bakit ako umiiyak. Tsaka, kung nawala at lumayo man ho kayo noon, alam ko naman po na kinailangan yung gawin yun para mabigyan kami ng magandang buhay. Kung gano'n, anak, bakit ka ba umiyak, ha? Mukha na po ba akong tanga na? Naiiyak na ako makita lang silang masaya. Alam ko po kasi yung pinapagdaanan nila eh. Ito talagang anak ko, no? Ang kit-kit mo. Papa naman eh. Sabi ko na nga, mukha na akong tanga eh. Baka ako din pa. Sige na, kit-kit mo doon. Aray! Ano ka nga? Ikaw talaga. Ikaw kasi, ate. Ako, eksena ka lagi. Ikaw nang iyak. Tama na. Pero ma, pa, thank you po kasi na-experience namin to kasama kayo. Dahil po sa inyo, dahil po sa mga turo nyo. Diba, lagi ko pong sinasabi na meant to be talaga ang dalawang teachers na ang pangalan ay Cruz at Love para mag-meet at magmahalan. Diba nga po sabi nila, the heart and the cross always go together para harapin ang kahit ano pang challenges. And ganun po kayo sa amin ni Boy Boy. You are the best parents and the best teachers. Kasi lagi niyo po kaming tinuturuan kung paano magkaroon ng faith at magmahalan. Alam niyo, mga anak, kami ni mama niyo ang sobrang swerte dahil nagkaroon kami ng mababait na anak. Nakatulad dyan. Ha? Tandaan niyo lagi yan. Wala ka bang abag? Punta principal? Ha? Na magaling na speaker? O, tingnan yung mama niyo, speechless ngayon. I have lost count of the times my children have left me speechless. Hindi matutumbasan ng kahit na anong salita ang tuwa, pagmamalaki, pasasalamat at pagmamahal na nararamdaman ko dahil sa aking mga anak. Sige pa, may gagawin. Oh, sige. Yan, tingnan ko to. Last na to, ate. Salamat po. Oo. Ayos ka lang? Dapat ba natakot ako? Dahil ang ganong saya, hindi nagtatagal. Thank you! Thank you, kain doon. Ang grabe yung mga regalo niyo. Ang dami. Thank you, kuya. I'm sorry, naku, kinuha ko lang itong juice. Oh, baka kasi nauuhaw na sila. Ate, salamat Buti pinayagan niyo ako mag-celebrate ng birthday ko dito. Oo, syempre, sabi ko nga dito kay Cruz, dapat itong bahay namin will be a place of celebration for all. Para sa lahat yan. Oo naman. My dear! Lalaro tayo ng The Boat is Sinking. Alam niyo ba yun? Sige, maglalaro
Ano tayo, ha? The boat is sinking. Group yourselves into 4! Bilis! Hoy! Boy! Yan na! Out ka na, boy! Sorry ka! Favorite si ate mo, dinumog. Akala ko naman the boat is sinking. Agawan pala ito ng ate. Ang tagal mo naman kasi. O sige na. Ate, yung premyo ha. Ako nang bahala sa'yo. Umukuha na siya. Sige na, reset na tayo. Reset na. Ready? The boat is sinking. Group yourselves into 2! Ano, ate? Halika. Ate, hindi po ako kasali. Ha? Ba't di ka kasali? Ano ka ba nagsasela? Tapos ikaw para kang statwa dyan. Sumali ka na. Ate. Ay, sa ganda mong yan, mahihain ka. Ano, kabali ka na. Ano bang pangalan mo? Jasmine po. Oh, guys, si Jasmine. Kasali na si Jasmine. Halika na. Kasali na po. Kasali ka na. The boat is sinking. Group yourselves into 3! Galing happy birthday ulit, ha? Uy, may pansit ka na ba? Hindi, okay na. Binigyan ako ni Gwen kanina. Ay, mabuti. Thank you, ha. Sige, ingat, ha? Swerte mo talaga sa mga anak mo, no? Mababait na, matatalino pa. Di ba nag-nursing na si Gwen? First year, pero gusto niya mag-proceed sa medicine. O, diba, magugulat na lang kayo, may doktor na kayo. Ay, uy, thank you. Yung batang babaeng nakabuntot kay Gwen ngayon, kasama niya yan, di ba? Parang may kulang siya nakita. Si Jasmine yan. Ano ba yan? Puro mali tayo. Tingnan ko nga. Nakakatawa to. Baka mag-trending to, ha? Pwede ba kitang idagdag sa marami kong ate, Ate Gwen? Ay, marami kang ate? Marami. Sina Ate Tata, Ate Rose, Ate Ming, tsaka marami pang iba. Kasi yung iba ayaw magpatawag ng ate. Gusto, ma'am. Kaya pag sinuswerte talaga ako at pinag-aaral nila ako, may ma'am na ako sa eskwelahan. May ma'am pa ako pag uwi ko. O, di ba? Pero magkakaiba man yung tawag ko sa kanila, iisa lang yun hindi nagbabago. Ako yung utusan nilang pinakamaganda. Oh, di ba? Dating nagbo-board yan sa kaibigan ko. Kaso sabi nung kaibigan ko, kunin ko na daw dahil natatakot baka daw mabuntis ng pamangkin. Hindi naman natin mapagkakaila eh. Maganda. Malaanghel ang mukha. Kaso mukhang madaling maloko. Nasaan ang pamilya mo? Hindi mo alam? Basta nung 8 years old ako, may babae na nakakita sa akin. Mag-isa daw ako sa barko. Wala raw akong maalala. Kaya, pinost niya yung picture ko sa internet. Nagbabaka sakali siya na inasik siya ng pamilya ko. Kaso wala eh. Kaya dinala niya ako sa DYWD. Ayun, orphan daw yung tawag sa akin. Kaya kung hindi sa mga center nila, kung kani-kaninong bahay na ako nanunuluyan bilang utusan. Pero hindi naman ako nagrereklamo. Okay lang yun. Salamat pa nga ako eh na nakakakain pa ako. Nabubuhay. Pero, minsan, malungkot rin. Sandali lang ha. Sandali lang. Uy, boy. Ikaw talagang bata ka. Pawis na nalaglag pa yung cellphone. Pagod siguro kakalaro to. Ang aga-aga pa tulog na. Ay. Anong feeling na maraming nagmamahal sa'yo, Te Gwen? Ano ka ba? Ano kayang pakiramdam maging si Boy-Boy? Ano? Yung ganto na antok sa sobrang kabusugan at kaka-ML?
Ang sarap siguro nung may ate kang nagmamahal tsaka nag-aalaga sa'yo. Jasmine, alam mo, kahit wala kang kapamilya na kadugo, pwede ka pa rin naman magkaroon ng pamilya eh. Pwede kang humanap ng mga taong tuturing kang pamilya. Yung totoo ko ngang magulang, ayaw kong hanapin eh. Paano pa ako pipiliin ng ibang tao niyan? Pero minsan, ang lungkot din. Ang lungkot-lungkot mag-isa. Halika, buka dito kay ate. Halika. Ako, pinipili kita. Magmula ngayon, ako na ang ate Gwen mo, okay? Pinipili kita bilang kapatid ko. Halika. Tingnan mo, parang close na sila agad. Nagtaka ka pa. Alam mo naman sobrang sweet sa kabait ng anak natin, di ba? Pero ate, ingat pa rin si Gwen, ha? Kasi simula nung tumira yan sa bahay namin, first time na walang wallet. Eh, sana naman huwag nang maulit. Tapos, alam mo naman eh, naku, hayaan mo na, pakisamahan mo na lang muna. Alam mo naman, di ba? Kailangan din natin makisama. Mag-iisang oras ang kausap ni Gwen si Jasmine sa telepono. Hayaan mo na. Minsan kailangan din tayo. Gwen, anak! Tapos ka na mag-aral? Sige na, Jasmine. Bukas na lang, ha? Bye! Sorry po, Ma, Pa. Pero huwag po kayo mag-alala. Tapos na po ako mag-aral. Anak, yung mga closeness niyo ni Jasmine, sure ka ba na hindi naaapektuhan ng mga priorities mo, anak? Ma, hindi naman po. At promise po, hindi mangyayari yun. Anak, I trust you. Pero gusto lang kitang i-remind na kailangan lagi kang wise sa mga choices mo. Lalong-lalo na sa pagpili ng mga kaibigan, ha? Okay naman po si Jasmine, Ma, Pa. Magaan po yung loob ko sa kanya. At saka yung pagiging friends po namin, ang gaan. Parang ang natural po. Anak, alam mo naman kung bakit siya umalis sa puder ng tita mo, hindi ba? Dahil pinili niya sumama kasama yung boyfriend niya. Anak, bara-bara siya sa mga desisyon niya. Eh, wala po kasi nag-guide sa kanya eh. Paano kung... Kaya pala kami naging magkaibigan para matulungan ko siya. Tama yan, ate. Tsaka mukhang kailangan naman ng kaibigan ni Ate Jasmine eh. Yung totoong kaibigan, ah. Sorry. Narinig ko kasi kayo nag-uusap nun eh. Pa, kunin na lang po natin si Jasmine. Hindi na lang po siya sa atin tumira. Anak, hindi natin kailangan kasi ng helper. Pero Ma, kailangan po tayo ni Jasmine. Kailangan niya po ng pamilya. Anak, naiintindihan kita. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Mga bata pa lang kayo magkapatid, talagang may malasakit na kayo sa iba. Anak, ayaw na sana namin sabihin pa sa inyo eh. Pero, nung nakatira pa si Jasmine sa tita ninyo, may nawala ng pera. At si Jasmine daw po ang kumuha? Sigurado po ba sila doon? Anak,
Kahit pa, hindi tayo basta-basta pwedeng magtiwala. Pero ma, kailangan po ng tulong natin ni Jasmine eh. Anak, iba kasi yung pagtulong sa pagpapatira sa isang tao na hindi natin lubos na kilala. Pasensya ka na ha, pero hindi muna namin mapagbibigyan yung hiling mo ngayon. Sige po. Hindi binitawan ni Gwen si Jasmine. Naglaan siya ng panahon at pasensya para hindi nito maramdaman ng pag-iisa. Until nakatanggap siya ng tawag mula dito. Sorry. Magawa na ako parang to. Okay ka lang ba? Jasmine, okay ka lang ba? Ate! Ate ko! Okay ka lang? Jasmine, kasama mo ba sila? Boyfriend ko po, ma'am. Tsaka, Vincent, tsaka tito niya. Hello ho. Pasensya na ho sa abala. Okay, sandali. Ano ba kasi nangyari? Sir, pinalis na po kasi ako ng tita niya. Ayaw niya na po kasi na doon ako nakatira sa kanila eh. Naglalayo na po kami. Parang awa niyo na ako. Pwedeng doon po muna ako sa inyo. Wala na po kasi ako ibang mapupuntahan eh. Please, Ate. Thank you po. Thank you po. Tara, pasok na natin. Salamat talaga. Salamat. Kahit may alinlangan, nang ibabaw ang awa at pag-aalala namin para kay Jasmine. Sinama namin siya pa uwi para patirahin muna sa amin. Kaya pa? Tulungan na kita. Dito muna. Sige. Sige na. Pasok ka na. Welcome sa bahay namin, Jasmine ah. Doon ka muna sa kwarto ko. Okay na ako dito. Halika, gusto mo makita? Halika, papakita ko sa'yo. Tara! Ipinahiram sa kanya ni Boy Boy ang kwarto at ibinigay sa kanya ni Gwen lahat ng pwede niyang ibigay. Gusto kong matuwa dahil sa kabutihan ng puso nila. Pero yung sarili kong puso, iba ang dikta. Hindi pa rin talaga ako komportable na sa bahay natin nakatira si Jasmine. Masama pa ako. Inisip mo pa rin ba yung sabi ni Tata? Yung pagdanako sa kanila? Mali bang isipin yun? Hindi. Pero baka mali kung isipin natin na hindi na siya po pwedeng magbago. Halos 2 linggo na siya nasa atin. Wala namang nawawala, di ba? Alam mo kung tutuusin nga, siya pa yung nagbigay sa'yo sa mga anak natin kasi parang nagkaroon sila ng bagong kapatid. Pero sapat na ba yung 2 linggo para magtiwala tayo? Mababaw pang pagkakilala natin kay Jasmine. Kapag BYWD na ang nagsabi na hindi pwedeng tumira sa bahay natin si Jasmine, mas madaling maintindihan niya ng mga anak natin.
po. Magandang araw po. Araw po. Sa records ho namin, wala siyang kapamilya na fit or willing na kukupin siya. Pero pwede naman po kami magsagawa ng another full investigation. Yun nga lang, matatagalan. Maganda ho sanang nasa poder niyo si Jasmine. Bilang model family kayo ng bayan natin. Miss, na-appreciate ho namin yung tiwala ninyo. Pero gusto ko lang hong linawin na ang tangi lang namin may offer kay Jasmine ay temporary shelter. Wala ho kaming intensyon na i-adopt siya o gawin siyang helper. Alam ho namin na labag yun sa child labor law. At ang batas po ay batas. Law-abiding family ho kami. Kaya ho, confident ako na you're doing great bilang foster family ni Jasmine. Kami ho, foster family na kami ni Jasmine. Temporary solution lang ho hanggang maibalik siya sa pamilya niya o kaya makahanap ng mag-aampon sa kanya. Wala ho pa kaming papeles na kailangan pirmahan o hindi niyo man lang ba kami kailangan i-background check. Si Jasmine, baka meron siyang background na pwede naming makita. Mga legal procedure na kailangan naming sundin, wala ho bang ganon? Kailangan niyo lang hong gawin ay patuloy niyong bigyan ng isang safe and loving environment si Jasmine. Nagdalaga po yan na labas-pasok sa amin. Hindi yung mapirme. Palibhasa, walang gumagabay. Sana nga po, kayo na ang pamilyang matagal nang inaasam-asam ng bata. Ay, sandali lang po. Hello? Ay, yes po, ma'am. Opo. Han, naalala mo ba yung sabi natin noon na hindi sasapat yung salitang salamat para iparating sa Diyos na biniyayaan niya tayo ng mga anak na higit pa sa hiling natin? Ayon si Jasmine, pinigay siya sa atin ng Diyos. Hindi ba natin siya bubuksan ng pinto? Nakaramdam ako ng guilt dahil hindi pa rin nawala ang mga alinlangan ko. Pero sinubukan kong buksan ang puso ko para sa isang batang nagdadala ng saya sa aking mga anak. Kaya natin Di ba? Excited na ako eh. Masarap. Niluluto ah. Baba yan! Tinuturuan kami ni Jasmine magluto ng baboy. Papa. Chinelas niyo po. Ikaw naman. 2 weeks na po yun ah. Pagdating ko po dito, inuubo na ho kayo. Pansin ko ho kasi, grabe po kayo magtrabaho. Ako na po. Kaya ako nga po tinuturuan tong si Ate Gwen siya kasi Buy-Buy magluto ng lauy para naman lumakas-lakas ang resistensya niyong lahat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो को अपनी शुरू कर लेते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आप लोगों को डेली हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। आज के वीडियो को गाइस हम लोग शुरू कर लेते हैं और हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे किस तरीके से जो है वो आप टेक्नोलॉजी को जो है वो समझ सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी को समझने से मुराद यहाँ पे जो मैं बात करूँगी वो रिलेटेड है कि किस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। इन केस कि अगर आप टेक्नोलॉजी में आगे अपना फ्यूचर चाहते हो या कुछ भी ऐसा कि आप टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ उखाड़ सको या बना सको, तो वो चीज़ हम आज की वीडियो में देखेंगे। उससे पहले गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आप लोग को डेली हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। यहाँ पर मैं चले जाती हूँ अपने गूगल पर और यहाँ पर मैं लिख लूँगी हाउ वी कैन लर्न टेक्नोलॉजी
है। आप किस तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी को लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, यानी कि ऐसे स्किल्स जो कि आप टेक्नोलॉजी से सीख सकते हो, ठीक है। तो वो स्किल्स क्या हैं, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी स्किल्स, व्हाट दे आर एंड हाउ टू इम्प्रूव दैम, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी स्किल क्या होता है, आप उसको किस तरीके से जो है वो सीख सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले आता है व्हाट आर टेक्नोलॉजी स्किल्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी स्किल्स क्या होते हैं, लर्न अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को, टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड हाउ इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी स्किल्स माइट बेनिफिट यू। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्किल्स जो है वो किस तरीके से जो है आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो ताकि जो है वो आपको बेनिफिट्स दें, ठीक है। सबसे पहले आता है विद द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे राइज होता है एंड एन इंक्रीज नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशन पीपल इन ऑलमोस्ट एनी फील्ड, ठीक है। इसमें नीड होती है टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशन, लोग इसमें चाहिए होते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा जी, और अब होता है प्रोफेशन, लोग जो हैं वो हर फील्ड में चाहिए होते हैं। ऐसा बंदा जिसको सब कुछ आता हो वो फील्ड में बहुत कुछ कर जाता है, ठीक है। अच्छा, लर्निंग टेक्नोलॉजी स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप एक टेक्नोलॉजी स्किल को लर्न करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। टेक्नोलॉजी टूल्स लाइक ईमेल, ऑनलाइन चैट, digital portfolio, electronic database and video chat have transformed how people interact with another, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि लोग किस तरीके से जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। अब आपको पता है कि इंटरेक्ट होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको जो है वो ऑफ कोर्स लोगों से बात करना आना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग में कितने लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन आप जब टेक्नोलॉजी पे आते हो तो आप काफ़ी लोगों से जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। अब यहाँ पे आता है टेक्नोलॉजी टूल्स लाइक। अब टेक्नोलॉजी टूल्स में सबसे पहले जो है वो ईमेल आती हैं, ठीक है। ईमेल आती हैं, ऑनलाइन चैट, डिजिटल पोर्टफोलियो, यहाँ पे आपको ईमेल्स देखने को मिल सकते हैं, ऑनलाइन चैट देखने को मिल सकती है, डिजिटल पोर्टफोलियोज़ होते हैं, आप उनको देख सकते हो, उनसे सीख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेस इसमें आती हैं। एंड वीडियो चैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि वीडियो कॉल्स जो होती हैं उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही डाटा को चेंज कर दिया। मतलब आप फेस टाइम किसी के साथ कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी से दूर रहते हुए भी फेस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है विद टेक्नोलॉजी प्री मीटिंग नियरली एवरी इंडस्ट्री, और ये चीज़ जो है वो एवरी इंडस्ट्री में जो है वर्क कर रही है। वो कहते हैं वेदर यू आर अ लर्नर, आप बेशक एक लर्नर हो, अ टीचर और वर्किंग इन एन IT जॉब, आप एक टीचर हो सकते हो, आप वर्क कर सकते हो IT जॉब में। इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी स्किल्स कैन हेल्प यू कंप्लीट योर जॉब, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर आप टेक्नोलॉजी सीखते हो तो ये जो स्किल्स हैं ये आपको मदद देंगे कि आप अपनी जॉब को कंप्लीट करो, एफिशिएंट हो, नेगेटिव हो, नेविगेट हो दिस डिजिटल वर्ल्ड मोर इफ़ेक्टिवली, और आप इसमें जो है वो मोर इफ़ेक्टिवली जो है वो वर्क कर सकते हो। व्हाट एग्जैक्टली क्वालिफाई एज अ टेक्नोलॉजिकल स्किल, ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली क्वालिफाई करते हो एक टेक्नोलॉजिकल स्किल को, इन्वेस्टिगेट वाई टेक्नोलॉजी स्किल्स आर एसेंशियल टू डेवलप विद अ स्पेसिफिक जॉब फील्ड, और यहाँ पे स्किल्स जो हैं वो कितने एसेंशियल है, कितने ज़रूरी हैं ये डेवलप करने के लिए एक आपके स्पेसिफिक जॉब फील्ड में, ठीक है। अब आते हैं व्हाट आर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। अब एक टेक्नोलॉजी स्किल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है टेक्नोलॉजी स्किल्स आर ऑल द एबिलिटीज़ दैट हेल्प यू इंटरेक्ट विद द डिजिटल वर्ल्ड, ये चीज़ें आपको डिजिटल वर्ल्ड से इंटरेक्ट होने में मदद देती हैं अराउंड यू, ठीक है। जितनी भी आपके पास या आपके इर्द डिजिटल चीज़ें हैं उनसे इंटरेक्ट होने में आपको मदद देती हैं।
Being technological skilled refer to प्रोफेशन इन डिजिटल और टेक्निकल मीडिया। यहाँ पे आपको डिजिटल और टेक्निकल मीडिया बनने में मदद देती हैं। इन दिस मॉडर्न एज एनीवन हु विश टू कंडक्ट देयर वर्क एफिशिएंटली, जो बंदा भी इस वर्ल्ड में जो है वो ये सोचता है कि हाँ मैं यहाँ पर जो है वो मॉडर्न एज में टेक्निकल बन सकता हूँ। एनीवन विश टू कंडक्ट विद देयर एफिशिएंटली शुड ब्रश अप विद देयर टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी को ब्रश अप कर सकते हो। गेटिंग यूज टू करंट टेक्नोलॉजी विल अलाउ यू टू ईजिली एडजस्ट टू ऑल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे आप अब क्या कर सकते हो, एमर्जिंग कर सकते हो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ का आपको पता है। डैट विल इनफ्रेट योर डे टू डे लाइव्स। यहाँ पे आपकी फिर लाइफ जो है वो आप इनफिल्ट्रेट कर सकते हो और अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी चीज़ों को एडप्ट कर सकते हो इन द कमिंग डिकेड्स। ठीक है, कमिंग डिकेड्स में जो चीज़ें आ रही हैं। अब आता है अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी स्किल्स आल्सो मेक यू मोर अपीलिंग टू एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे आप मोर अपीलिंग हो सकते हो एम्प्लॉयर्स के साथ। एंड मे हेल्प यू ऑब्टेन और मेंटेन सर्टेन जॉब पोजीशंस। और यहाँ पे जो है वो आप जॉब पोजीशंस को जो है वो गेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिर्फ डाटा एनालाइज करना आता था, लेकिन अब आपको जो है वो डाटा अरेंजमेंट भी आपने सीख लिया है, डाटा इनपुट भी आपको आता है, तो आप अपने अपग्रेड कर सकते हो, आप अच्छी जॉब ले सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ दिस वाइटल स्किल्स रेंज फ्रॉम सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग एंड ईमेलिंग टू डाटा मैनेजमेंट एंड यूज़र एक्सपीरियंस, जो कि यूएक्स स्किल्स हैं। ठीक है, तो यूएक्स स्किल्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे पूछता है वाई आर टेक्नोलॉजी स्किल्स इम्पोर्टेंट। जो टेक्नोलॉजी स्किल्स होते हैं, जितने भी स्किल्स हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं। अब उनको हम देख लेते हैं इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं। वो कहता है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले के कुछ सालों में टेक्नोलॉजी हैज़ मैनेज टू बिकम पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी जॉब इंडस्ट्री। अब टेक्नोलॉजी जो है वो एवरी जॉब इंडस्ट्री का एक पार्ट बन चुकी है, एक ऐसा पार्ट जिसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड इट्स डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यू टू ग्रो एंड एक्सपेंड। यहाँ पे जो है उसकी डेवलपमेंट को आप कंटिन्यू कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर अस टू स्टार्ट ग्रोइंग एंड लर्निंग टू। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि ये एसेंशियल हो, इसको हम स्टार्ट और लर्निंग कर सकें। अब आती है विद इन एनी जॉब इंडस्ट्री, किसी भी जॉब इंडस्ट्री के साथ आप विलिंगनेस टू लर्न न्यू स्किल्स। एक विलिंगनेस होती है हर बंदे के अंदर किसी भी चीज़ को जो है वो पाने की, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी विल एश्योर योर वर्क रिमेन्स रेलिवेंट, विल मेक यू मोर अपीलिंग फॉर प्रमोशंस और जॉब। ठीक है, यहाँ पे अपीलिंग चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप गेट कर सकते हो चीज़ों को और पा सकते हो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को विल अलाउ यू टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एफिशिएंट विद योर करंट पोजीशंस एंड विल मेक यू वैल्यूएबल एसेट टू एनी एम्प्लॉयर। और आपको जो है वो एक वैल्यूएबल एसेट दिया जाता है हर दूसरे एम्प्लॉयर से कंपेयर करके। अब यहाँ पे आता है टेक्निकल स्किल विच इज़ अ वर्क स्पेस स्किल। ठीक है, अब टेक्निकल स्किल और वर्क स्पेस स्किल में क्या फ़र्क होता है। कहता है टेक्निकल स्किल्स लाइक मैथ, एप्टीट्यूड, प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें मैथ भी आती है, ऐसा नहीं है कि आप मैथ को निगलेक्ट कर सकते हो। प्रोग्रामिंग आती है ऑफ कोर्स, यूज़र्स। ठीक है, एक्सपीरियंस डिज़ाइन आ स्किल दैट यू कैन यूज़ इन मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। यहाँ पे डिज़ाइंस जो हैं आप उनको मैनी काइंड्स ऑफ वर्क में जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, बट मे बी लिमिटेड टू योर इंडस्ट्री। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो कभी कभार लिमिटेड हो जाती हैं आपकी इंडस्ट्री तक। सच एज परफॉर्मिंग टास्क स्पेसिफिक योर जॉब रोल। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आर द टाइप ऑफ टेक्निकल स्किल्स। यहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं वो टाइप हैं टेक्निकल स्किल के। वर्क प्लेस स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे कम्युनिकेशन आ जाती है, आप किस तरीके से जो कम्युनिकेट करते हो। मोटिवेशन आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। आर नॉट स्पेसिफिक टू वन जॉब और इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिक नहीं हैं एक जॉब के लिए, मल्टीपल जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ से ले सकते हो।
इंस्टेड कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और यहाँ पे जो है वो आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जो है वो अच्छा बना सकते हो विद योर कैरियर। अगर हम अब कैरियर की बात करें, एंड इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, और यहाँ पे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। 7 एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स को हम देख लेते हैं क्या क्या हैं वो, ठीक है। तो कहता है मास्टरिंग टेक्नोलॉजी स्किल्स फ्रॉम कंप्यूटर प्रोफेशन टू डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ कैन एनहांस योर कैरियर प्रोस्पेक्टस एंड एबिलिटी इन द टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको आप सीख सकते हो। आपका कैरियर प्रोस्पेक्टिव ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर जाएगा। फिर आते हैं कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर स्किल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कंप्यूटर स्किल्स या टेक्नोलॉजी स्किल्स that may involve anything from typing to knowing how to use Microsoft Office। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को टाइप कर सकते हो, समझ सकते हो, जैसे कि Microsoft Office को किस तरह यूज़ करते हैं, टू कोडिंग, ठीक है। कोडिंग तक आप सीख सकते हो कि कोडिंग किस तरह की जाती है। Being profession with the computer has been never more important than, और ये जो चीज़ है कभी भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुई है देन इट इज़ दिस डे एंड एज। यहाँ पे अगर हम इस दिन और आज की एज को देखें, विद टेक्नोलॉजी एंड इन फ्लटरिंग वेरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स एंड जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विल अपील टू एम्प्लॉयर्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री, और यहाँ पे आपको जो है वो वेरियस इंडस्ट्री में जो है वो चीज़ें सही होती दिखती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अगर हम देखें जो कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज़ द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है वो एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है दैट कंप्लीट टास्क दैट आर नॉर्मली डन बाय ह्यूमंस, और ये टास्क को कंप्लीट करती है जो कि ऑलरेडी ह्यूमन ने डन किए हुए हैं इन एफर्ट टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अब आप कहोगे कि ऑलरेडी जब ह्यूमन ने कोई चीज़ डन की हुई है, ठीक है, कोई काम ह्यूमन ने डन किया हुआ है, तो AI उसको क्यों कर रहा है। एक बंदे को आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एक बंदे को आती है वीडियो एडिटिंग, ठीक है, और वो अगर AI को सिखा देते हैं कि भाई तुमने इस तरीके से काम करना है, तो अब क्या होगा कि आप जैसे 1000 लोग आ जाएंगे और उससे वो काम करवा सकते हैं। एफिशिएंसी वर्क में इंक्रीज़ हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, एंड ओवरऑल सक्सेस रेट, यहाँ पे सक्सेस रेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नोइंग हाउ टू यूज़ योर डेवलप AI इन वेरियस इंडस्ट्री, आप AI की डेवलपमेंट अपनी इंडस्ट्री से कर सकते हो। एंड मे बी मोस्ट यूजफुल इफ़ द प्लान टू एंटर द कंप्यूटर साइंस फील्ड ऑल द वेरियस इंडस्ट्री एंड अडोप्टिंग द टेक्नोलॉजी। काफ़ी सारी वैसी आ चुकी हैं फील्ड जो कि टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर रही हैं ताकि वो अपने काम को एफिशिएंट बना सकें। विच इंक्रीज द चांस यू विल इनकाउंटर इन इट सम फॉर्म, ठीक है, आप चीज़ों को इनकाउंटर कर लोगे किसी भी फॉर्म में। According to the Statista, the global artificial intelligence market will be worth 184 billion in 2024, ठीक है। तो ये मार्केट जो है वो 184 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये एफिशिएंटली जो है वो ग्रो कर रही है। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को जो है वो वीडियो समझ आई होगी कि आपने किस तरीके से जो है वो चीज़ों को अपने लिए अच्छा बनाना है। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।